ولاش 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 سمحولاش ولاش 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 سمحولاش ولاش 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 سمحو عبادة المساكين دارنو لقرا نتو تيواشولينير كلي يكتدرن بلا دريان سنت كوسميت نغان الصباح كي ولا يوثكني لا فيديو يوث كان ميسات ترو يمطاوني نتاسا امي الى قرا نتو نشتاقير كلي انشتاقيكوك ايوا كنا تيلي الجزائر تبدد في دارنيس الجزائر كواسا الجزائر وزكا الى قد تدو في دارنيس ماشي فوق قارويس يعني قارويس دون لو سونس بيجوراتيف الجزائر وزكا الى قد تيلي الجزائريين مره اسكلي كما ثنا تمسلاي الى قد تيلي ملي تمقرات انا دايره وما كان في زيتا جينيرونا فغاسيني الى قد تمسموقال ستيدت انت مقال تمسموقال ودني نيتيت غاس تقريحت وإلا قرا يونو الجزائري اتيك زمان كاثي لي الجزائر وسكا اكن ما نلا انتكي باش كنتي لي الجزائر انسانه ما كاين لا ما نبغى نبنو ثمورتنا الى قال يا لا الجزائري يا الجزائري اتوالي ايمانيس ديال المري وتفرح الفاسي دونتيفي ادينا الجزائر ولاش تمازيغ ولاش الجزائر تاكاونتي دينا كنتي فوراكان تموت ولاش تموت في الدنيا وثنينا راه وراويس ما ذاك لا تفضل راويس غير غزار وثنينا راه تموت راه فنون وكادو تيحملنا راه ذاك تفوت فنينا راه اثان نيك 50 سكواسنا كي سكواس ميديوي الجزائر تيموننت ماشي ذاك ذو الجزائريين يديوين تيموننت ماشي ذاك ذو الجزائريين يديوين تيللي ماشي ذاك ذو الجزائريين يكفرحن يقدرن سي زرفان نتموت يكسوفغن فرنسا تربح ان بوتي غروب تربح يتيك الزمن باللي تاقرا ولا 54 تيوياسن دينو ثنيا كان تاقرا ولا 54 تيوياسن تيدري منين ثني تاقرا ولا 54 تيوياسن الطفل اكرسي وتيزمن مكاثي لي الجزائر الصباح كي راني زرا بو مدينه دي تمسلاي اسيقار ثمورت القبايل دلي غاسيست اسمات زرا سلوين تمورت يتمسلاي داكا دا شو دي قران دا شو ديني ميس نتبسا دا شو ديني ميس نجلفا نا دا شو ديني ميس نقسنطين انا القبايل ذي مازيغن القبايل ذي كراوليون القبايل ذي مزوره كيف كان اذا من الانسان القبايل ذي 58 الناس لا دو غول إلا قلعي فذا دمكتين وكان يسني هو ذي 58 أثاني وين ثيموننت وذ الجنة أكوك ثميون الجزائر ألا تاقرا ولا 54 خدمت تاك ثميون تموت دي ولاية صافي دير دي ريجيون اوتونوم دوك اللي ندير كل ما كنا قاعد تفاق فرنسا ومن بعد دقيقة كان يوث تربح في زميتها مكاثيني للجزائر باش تمسلاي للجزائر ثاني تدو للجزائر انوي كتيليني للجزائر انوي ذا عذاو للجزائر اعذاو للجزائر من مقلة سذا فونتورا اعذاويس القفايل اعذاويس ذي مازيغن مي ذا شي يخدم ذي ثمورثاكي مازيغن مي partez ailleurs un petit groupe mafia qui décide que l'Algérie appartient à un autre peuple, à une autre identité et à un autre ça n'a aucun sens. Donc باش دينير فغا دينير يتسماثينا يتزايرين تيتزايريين اسنينير ما تبغى ما نبنو ثمورثاكي ما نبغى غادنج النار ستيكي وراو باراونا سياده ساوي الا قاني لي نصفى الا قنسعو النيه نصح نحمل ثمورثاكي ستيدت موت نحمل راه ما نخدم الحسابات كل يوم باش كلا دي سعو امكانيز دي كلوب دي بانا وتنفنو يا راه ثمورثاكي اساكي زمرت تعود دي مليار اتعود تشيني تا واشورتي كتحوصد ولا مي ذا شو تجري وراو باراوي ذا شو تجري ثمورثاكي دونك ce que je voulais dire j'ai parlé dans ma langue maternelle pour que les gens qui pensent à l'Algérie de demain comprennent que la première langue de l'Algérie c'est Amazigh.
Elle ne se négocie pas. Et toute personne qui la négocie ne peut pas être ma soeur ni mon frère. Je vous le dis tout de suite. Si on veut la paix, si on veut une démocratie, si on veut un état de droit, revenons aux racines, revenons à l'histoire, revenons à la légitimité. Pas dans le sens de la légitimité historique au sens politicien. Revenons aux vraies affaires. Si la langue arabe existe en Algérie, c'est grâce à l'islam. Mais ce pays avait sa langue et a toujours sa langue. Et l'une des premières anciennes langues de la planète, du bassin méditerranéen. Quand on voit, on a assassiné des jeunes en Kabylie, on a assassiné des Mozabites, ne l'oubliez jamais. Kamel Dinfras, c'est un crime ignoble. Il y a encore des prisonniers, des détenus politiques et d'opinion qui sont encore en prison, torturés, malmenés, humiliés. Des jeunes filles humiliées, déshabillées. C'est quoi cette Algérie? Quand on écoute les révolutionnaires algériens parler de ce qu'avait fait la France, elle les a humiliés, violés, déshabillés, tout ça, torturés. C'est la France coloniale. Ça se comprend, ils ne sont pas des nôtres. Mais quand je vois des Algériens, parce qu'ils sont au pouvoir, ils humilient nos femmes, ils violent nos femmes, ils humilient nos jeunes, ils humilient nos parents, nos grands-parents. J'ai vu mon grand-père pleurer. Mon grand-père maternel, il n'avait pas pleuré parce qu'ils lui ont fait quelque chose. Smhiyi, hein? C'est le 14 juin aujourd'hui, Smhiyi. Il avait pleuré quand il a vu les résultats. Quand il a fait le constat dans les années 90, c'était pas l'Algérie pour laquelle il avait lutté. Je n'oublierai jamais les larmes jetées de mon grand-père. Donc, si vous voulez qu'on soit honnête, on vit dans un pays de la diversité, un état de droit. L'Algérie doit appartenir à tous les Algériens. L'Algérie, c'est le pays des Algériens et des Algériennes. Ce n'est pas un pays des musulmans. Ce n'est pas un pays des chrétiens. Ce n'est pas un pays des juifs. Ce n'est pas un pays des athées ou des je m'en foutistes. C'est un pays qui appartient à tous les Algériens. Dans notre passeport, on a notre passeport. Ou pour le moment, j'aimerais bien voir mon nom écrit en Tamazight dans mon passeport. C'est une injustice aussi. C'est un crime. Et c'est plus loin. Mais dans ce passeport, il y a la République algérienne démocratique et populaire. Wow! Est-ce qu'on peut être conséquent avec ce nom? Est-ce qu'on peut l'assumer? L'Algérie appartient à tout le monde, à tous les Algériens. Elle n'appartient pas à la mafia. Moi, aujourd'hui, je rends hommage à l'éveil des Algériens. Quand ils sont sortis dans toutes les rues de l'Algérie, j'ai dit enfin, un peuple se soulève pour sa dignité d'abord. Hein? On lui montre un cadre, on l'insulte à la télé, on l'humilie, on le malmène. Moi, j'étais journaliste en Algérie. Quand je me déplace à l'intérieur du pays, j'avais vu quelques milices, comment ils traitaient les gens à Ouadgla, à Béchar. Croyez-moi, vous n'aviez rien vu. Mais le dernier mandat de Bouteflika, vous aviez tout vu. Nous, on avait vu ça avant. On dirait qu'il y a un colon français qui parle aux indigènes. On a vu ça quand on faisait des reportages. Donc, le peuple, il s'est réveillé. Chapeau. Aussi, je vais donner un conseil. Boudardine, tout à l'heure, il a parlé de l'égalité. Est-ce que aussi on peut parler de la liberté? Il y avait un reportage dans une chaîne française, des jeunes se sont exprimés. Est-ce qu'on peut réfléchir et être à leur écoute? Est-ce qu'ils ont le droit de vivre comme ils l'entendent? C'est ça l'Algérie des Algériens. Mais si c'est l'Algérie d'un clan, bien sûr, tous ces jeunes n'ont plus le droit de vivre dans ce pays. Ça veut dire qu'on va tous les balancer à la mer ou on va tous quitter le pays parce qu'un petit clan de charlatans a décidé que l'Algérie serait différente. Non! Donc, si vous voulez qu'on avance ensemble, pas de zéhaïmis, je conclue. Donc, chapeau à ce peuple, mais je lance un message aux leaders. Ne trahissez pas le peuple algérien. Ne trahissez pas les manifestants. Parce que c'est les trahisons, si le pouvoir achète certains leaders, ça prendra plus de 100 ans pour que l'Algérie se relève encore.